السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب الله او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. ما بعد. بزرگان محترم، برادران عزیز اور میری اسلامی بہنیں، سب سے پہلے میں اہالیان کانپوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ محفل سجائی. ہر وہ محفل جس میں اللہ کا اور اس کے رسول کا ذکر ہو. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ملائکہ کے پروں کے سائے میں اس کو لے لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اتنی رحمتیں اور سکینہ نازل فرماتے ہیں اس جگہ پر کہ جہاں اللہ کا ذکر کیا جائے، اس کے رسول کا ذکر کیا جائے اور اس کی کتاب کا ذکر کیا جائے. وہ چاہے کوئی محلہ ہو، چاہے کوئی شہر ہو، یا چاہے کوئی ملک ہو، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس علاقے کو محفوظ فرما دیتے ہیں. میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث پیش کی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت پوری دنیا میں ایسی کون سی جگہ نہیں کہ جہاں پہ بڑے بڑے اجتماعات نہ ہو رہے ہوں اور لوگ دعائیں نہ کر رہے ہوں. لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید ہماری دعا بھی اس چرواہے کی طرح ہے کہ جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے شکایت کی. اس نے یہ کہا کہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا ہوں، میری اللہ تعالیٰ دعا سنتے ہی نہیں. ذرا میرا گلہ آپ اللہ تک پہنچا دیجیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ذکر کیا
کہ یا اللہ یہ آپ کا بندہ ہے، بہت دعائیں کرتا ہے اور اس کی دعا ایک بھی نہیں سنی جا رہی، میں اگر دعا کی قبولیت میرے اگر اختیار میں ہوتی تو میں اس کی دعا قبول کر لیتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم سے زیادہ دعا قبول کرنے والے تو ہم ہیں، تم سے زیادہ ہمدرد تو ہم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وحی کے ذریعے سے جواب دیا کہ جاؤ اس سے کہہ دو کہ جب وہ دعا کرتا ہے تو اس کا دماغ اس کی بکریوں میں لگا ہوا ہے، اگر وہ اس طریقے سے دعا کرے گا کہ منہ سے تو الفاظ نکل رہے ہیں لیکن اس کا دماغ کہیں اور ہے، اس کو جا کے یہ میرا پیغام دے دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اسے بتایا ہے تو وہ گر گیا، سجدے میں پڑ گیا اور رونے لگا، اور اس کے بعد سے اس نے توبہ کی، اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا سن لی اور اس کے تمام مسائل حل ہو گئے۔ دنیا میں ہر جگہ اس وقت دعا ہو رہی ہے، لیکن دل میں خیال آتا ہے کہ یا اللہ ہم ہی کیوں، جبکہ یہ خیال آنا چاہیے نہیں۔ اس کی وجہ سمجھ میں آتی ہے کہ ہم دعا کیے جاتے ہیں لیکن ہمارے دماغ کہیں اور ہیں، دل کہیں اور ہے۔ اس حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، تم اللہ کی طرف دعا کے لیے اس حالت میں رجوع کیا کرو کہ تمہیں قبولیت کا یقین ہو، یہ سوچ کے جب تم دعا کرو گے کہ یا اللہ مجھے یقین ہے کہ تو میری اس دعا کو قبول کرے گا، اور یہ جان کے رکھو کہ اللہ تعالی غافل دل سے نکلی ہوئی دعا کو قبول نہیں کرتا۔ Bismillahirrahmanirrahim. Maintenant, il commence donc son intervention en félicitant les personnes du tampon qui, avec beaucoup d'enthousiasme, ont voulu mettre en place cette assemblée de zikr, de rappel en cette nuit. Il nous dit, il ne faut jamais oublier dans quelle assemblée il y a la présence des anges. Dans quelle assemblée il y a la sakina qui est déversée de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce sont justement les assemblées où l'on parle d'Allah. Les assemblées où on va parler des paroles de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et les assemblées dans lesquelles on va citer le Coran et les hadiths de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors chanceux sont ces personnes qui participent à ce genre d'assemblée. Et il nous dit qu'il n'y a pas une ville, il n'y a pas un village, il n'y a pas une ruelle où se trouve ce genre d'assemblée et où les barakats, les bénédictions liées à ce genre d'assemblée ne se fait pas ressentir. Donc nous devrions remercier Allah subhanahu wa ta'ala, et il réitère ses félicitations pour toutes les personnes qui se sont engagées dans la mise en place de cette assemblée. Maintenant, il nous dit qu'en guise d'introduction, j'ai cité un hadith de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et en citant ce hadith, j'ai à l'esprit une réalité. Laquelle? C'est que si nous allons regarder à travers le monde, nous verrons que toutes les assemblées, quasiment toutes les assemblées où les croyants se réunissent pour parler d'Allah, pour se rappeler d'Allah, toutes ces assemblées se terminent par des du'as, par des invocations. Et même de manière individuelle, au moins une fois par jour, nous levons les mains et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala. Cependant, lorsque l'on voit la situation du monde, on peut la comparer à un épisode qui a eu lieu à l'époque de Moussa alayhi salatu wa salam. Laquelle? Il nous dit qu'à l'époque de Moussa alayhi salatu wa salam, il y a un berger qui s'est présenté à Moussa alayhi salatu wa salam et qui s'est plaint à Moussa alayhi salatu wa salam du fait que ses doigts n'étaient pas acceptés par Allah subhanahu wa ta'ala. Il va dire que
je présente toutes mes demandes à Allah, mais aucune de mes demandes n'est acceptée. Alors toi qui es le prophète d'Allah, va et présente mes requêtes devant ton Rabb tabaraka wa ta'ala. Alors Moussa alayhi salatu wa salam, il va s'adresser à Allah subhanahu wa ta'ala en disant: oh Allah, il y a un de tes serviteurs qui ne cesse de t'implorer, mais qui en apparence ne voit pas l'acceptation de ses doigts. Alors, je me présente à toi, en quelque sorte, pour intercéder en sa faveur. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala va lui dire par l'intermédiaire de la révélation: est-ce que véritablement tu crois qu'il y a plus miséricordieux que moi? Est-ce que tu crois qu'il y a une personne qui accepte plus les doigts, qui entend plus, qui porte plus attention aux doigts de mes serviteurs que moi? Mais le problème pour cette personne, c'est que va auprès de lui et demande-lui avec quel état d'esprit il m'invoque. Qu'est-ce qu'il pense? Où est son esprit au moment où il lève les mains devant moi? Je peux t'assurer que cette personne me demande, mais son esprit se trouve avec son troupeau et non pas vers moi, vers l'invocation qu'il est en train de faire. Alors Moussa alayhi salatu wa salam, il va se rendre auprès de cette personne et lui présenter la réalité des choses, et la personne va acquiescer, oui effectivement. Et c'est avec beaucoup de remords, il va faire tawbah, il va demander à Allah pardon pour son manque d'attention, son inattention au moment de faire dua, et il va voir par la suite que ses doigts être acceptés. Alors maintenant il nous dit qu'actuellement à travers le monde, c'est cette situation qui est présente. On lève tous les mains devant Allah subhanahu wa ta'ala, et parallèlement à cela, on voit qu'il n'y a pas en apparence d'acceptation. Alors quelle est la réponse à cela? C'est justement parce qu'au moment où on lève les mains devant Allah, on n'est pas dans l'état d'esprit qu'il le faut. Alors pour trouver la solution à ce problème, il suffit de se rappeler du hadith qu'il nous a récité, qu'il a cité en introduction. Un hadith où le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, Allah il dit, le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et qui rapporte cela à la Ummah, demandez-moi, levez les mains et demandez-moi, faites dua, alors que vous êtes convaincus de l'acceptation du dua que vous êtes en train de faire. Soyez convaincus et ayez yaqin que votre dua sera accepté, premièrement. Et deuxièmement, sachez qu'Allah n'accorde pas d'attention à celui qui l'invoque alors que son esprit n'est pas tourné vers Allah. Celui qui l'invoque de manière inattentionnée. जिसका मतलब ये है कि अगर अल्लाह ताला से हमें अपनी दुआ कबूल करवानी है तो बनावट नहीं, कोई ऐसी चीज अल्लाह ताला की तरफ से नहीं कि तुम इस तरीके से आओ तो मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा, नहीं। अल्लाह ताला का मामला बंदे के साथ तो ऐसा है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तूर पे तशरीफ ले जा रहे हैं। रास्ते में एक चरवाहा मिला और वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है, अल्लाह ताला अगर आप मुझे मिल जाए तो मैं आपके सर में कंघी करूं, मैं आपकी टांगे दबाऊं, मैं आपके जिस्म दबाऊं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने सुना और ये कहा कि अरे खबरदार, खामोश, क्या गुस्ताखी करते हो? वो चुप हो गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपना सफर जारी रखा। जब तूर पर पहुंचे अल्लाह ताला की तजल्ली, अल्लाह ताला ने पहला सवाल ये पूछा, मूसा तुम मुझसे मिलने आ रहे थे या मेरे और बंदे के दरमियान जुदाई डालने आ रहे थे? फरमाया कि मेरे मिलने के लिए आया था तू, मेरे मिलने के लिए आया था तू, या जुदाई डालने आया था तू। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उसी वक्त अल्लाह ताला से तौबा की और कहा कि मुझे इतनी मोहलत दे दीजिए कि मैं जाके उसको आपका पैगाम पहुंचा।
वो हजरत मूसा गए और जाके कहा कि भाई तू जो कर रहा था करता रहे, अल्लाह ताला को इतना पसंद था तेरा ये बातें करना अल्लाह से और इस तरीके से तेरा मोहब्बत जाहिर करना। हमारा अल्लाह से हमारे मुतालबे तो हजारों हैं, एक भी मुतालबा दिल लगा के नहीं करते, दिल से नहीं करते। मेरा ईमान यह है कि अगर अल्लाह से हॉटलाइन पे 1 मिनट का भी राब्ता हो गया सिद्क़ दिल से, तो तमाम मुसलमानों की दुआएं इंशाअल्लाह कबूल हो जाएंगी। Voilà, il nous explique, il nous dit que dans notre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, en ce qui concerne l'invocation, le fait de demander à Allah, alors il ne devrait pas avoir de place à la honte. On ne devrait ressentir aucune honte, aucune gêne dans le fait de demander ou encore de la manière avec laquelle on va demander à Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour nous expliquer cela, il nous cite un récit qui a eu lieu toujours à l'époque de Moussa alayhi salatu wa salam. Il nous dit qu'à l'époque de Moussa alayhi salatu wa salam, une fois Moussa alayhi salatu wa salam, il s'était engagé dans une longue marche. Une marche au terme duquel il devait discuter avec Allah subhanahu wa ta'ala, rencontrer Allah en quelque sorte. Et en chemin, il rencontre quelqu'un qui est assis, qui est en train de faire dua, et dans son dua, il discute avec Allah. Et qu'est-ce qu'il dit? Oh Allah, s'il m'arrive de te rencontrer, alors je masserai tes pieds. Oh Allah, s'il m'arrive de te rencontrer, alors j'exprimerai mon amour de telle ou telle façon. Alors en entendant cela, Moussa alayhi salatu wa salam, qui est connu pour son caractère fort, il va dire, hé, arrête de parler, arrête de t'adresser de cette manière à Allah subhanahu wa ta'ala, un peu de respect s'il te plaît. Puis il parle. Et lorsqu'il arrive à l'endroit où il était censé se rendre, et en quelque sorte il se met à discuter avec Allah, alors sous la forme de vers très éloquent, maintenant il nous dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala s'est adressé à Moussa alayhi salatu wa salam en disant, oh Moussa, pour quel but et pour quelle raison tu es venu me voir? Est-ce pour me rencontrer ou pour éloigner un de mes serviteurs de moi? Pour créer une distance entre moi et un de mes serviteurs. Cette personne-là, elle était en train d'exprimer son amour profond qu'elle ressent à mon égard. Alors Moussa alayhi salatu wa salam a dit, oh Allah, donne-moi juste le temps de repartir vers cette personne et de m'excuser et de lui demander de continuer dans la voie à laquelle il avait entrepris. Alors Moussa alayhi salatu wa salam va lui dire, exprime ton amour envers Allah comme tu le veux, quand cela est apprécié par Allah subhanahu wa ta'ala. Alors maintenant il nous dit, combien de demandes nous faisons au quotidien? Si l'on regarde la Ummah en entier, combien de millions, si ce n'est de milliards de doigts que l'on fait tous les jours? Si au moins une fois par jour, avec une présence d'esprit comme il se doit, avec cœur, avec amour pour Allah, nous allons lever les mains, et pour une fraction de seconde, on va l'invoquer, il est certain, il dit avec iman, il dit cela, que le doigt de toute la Ummah pourra être agréé et accepté par Allah subhanahu wa ta'ala. हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में कहत हो गया, बारिश नहीं हो रही, जानवर मर रहे हैं, खाने को नहीं। इतना कहत हुआ कि सब जमा हो गए मैदान में जाकर। अल्लाह ताला से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि या अल्लाह, उम्मत परेशान है, बारिश बरसा दीजिए। अल्लाह ताला ने फरमाया कि बनी इसराइल का एक शख्स ऐसा है कि जो पिछले 20 साल से गुनाह में मुलव्वस है, और जब तक वो यहां शामिल रहेगा बारिश में नहीं बरसाऊंगा, जब तक वो जाएगा नहीं उठेगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आए और सबको ये कहा कि एक शख्स ऐसा है कि जो गुनाहगार है, वो यहाँ से छोड़ के चला जाए, अल्लाह ताला बारिश बरसा देंगे, उसकी वजह से सब इस अजाब में मुब्तला हैं। तो कोई भी नहीं खड़ा हुआ। हजरत मूसा ने दोबारा कहा, कोई नहीं खड़ा। तीसरी दफा कहा, कोई खड़ा नहीं।
लेकिन बारिश शुरू हो गई और बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से पूछा कि या अल्लाह, हमें मालूम है आप हैं करीम हैं, आपसे ज्यादा रहम करने वाला कोई नहीं, लेकिन मुझे बस जरा सा दिल में ये हो रहा था कि आपने फरमाया था कि जब तक वो उठ के नहीं जाएगा, वो छोड़ के नहीं जाएगा, मैं बारिश नहीं करूंगा। कोई भी नहीं उठ के गया और आपने बारिश बरसा दी। अल्लाह ताला ने फरमाया कि जब तूने पहली दफा पूछा था तो उस शख्स ने अपना चेहरा अपने गिरेबान में डाल लिया था, छुपा लिया था, और उसने मुझसे कहा कि या अल्लाह, मैं यहां से, मैं तौबा तो तुझसे कर रहा हूं या अल्लाह, लेकिन मैं यहां से अगर उठ के गया तो मेरे जो एक इतनी साख बनी हुई है, इज्जत बनी हुई है, वो सब बर्बाद हो गई। और रो रो के उसने मुझसे तौबा की, मैंने उसकी तौबा कबूल की और बारिश बरसा दी। तो हज़रत मूसा पूछते हैं कि या अल्लाह, वो कौन था? अल्लाह ताला ने फरमाया कि जब वो गुनाह में मुलव्वस था तो मैंने उसका नाम नहीं बताया। अब उसने तौबा कर ली, अब मैं कैसे उसका नाम बता सकता? ये अल्लाह की, हम लोगों से मोहब्बत ये है, हमारा ताल्लुक बस जरा सा कच्चा है, हम इसमें कहने में हमें कोई आर नहीं है, इसलिए कि हमारे अल्लाह ताला से सफारती ताल्लुकात जरा से कमजोर हैं। Maintenant, il nous cite un autre récit qui a eu lieu à l'époque de Moussa alayhi salatu wassalam. Il nous dit qu'à l'époque de Moussa alayhi salatu wassalam, à un moment donné, il y a eu une sécheresse hors du commun, plus de pluie. Et pour cela, les animaux n'ont plus rien pour pouvoir se nourrir, et c'est la famine générale dans toute la région. À un point tel que tout le monde s'est réuni dans une plaine, une grande plaine, afin d'implorer Allah. Et à la tête de ce groupe, il y a bien sûr le grand prophète Moussa alayhi salatu wassalam. Alors Moussa alayhi salatu wassalam s'adresse à Allah, il présente à Allah les requêtes et la détresse plutôt dans laquelle se trouvent toutes les personnes. Allah azza wa jal va lui dire que cette sécheresse, elle est due au fait qu'il y a parmi vous une personne. Une personne qui depuis maintenant plus de 20 ans n'a pas cessé de me désobéir. Il a été continuellement dans la rébellion face à mes ordres, face à mes injonctions. Alors demande à cette personne, devant toute l'assemblée, de partir. Parce que la miséricorde et cette pluie que tout le monde vous attendait, elle est retenue justement par la présence de cette personne. Alors fais cette annonce, demande-la de quitter l'assemblée et puis tout rentrera dans l'ordre. Alors Moussa alayhi salatu wassalam, il part et s'adresse à son peuple. Il fait la demande une fois, la demande deux fois, la demande trois fois, il n'y a personne qui réagit. Mais au bout de la troisième fois, c'est une véritable pluie diluvienne qui commence à tomber et la pluie qui ne s'arrête plus maintenant. Alors Moussa alayhi salatu wassalam, il est étonné. Il s'adresse à Allah, il dit: oh Allah, on sait tous que plus Rahim que toi, plus Rahman que toi, plus miséricordieux, clément que toi, il n'y a pas. Mais là je ne comprends pas, tu m'as demandé de demander à cette personne de partir, il n'y a personne qui a répondu à mon appel et la pluie commence à tomber. Alors Allah subhanahu wa ta'ala va lui dire que la première fois où tu t'es adressé à ton peuple et que tu as fait cette demande qu'il y a une personne qui ne cesse de désobéir à Allah, qu'il faudrait qu'il parte pour que la pluie commence, alors cette personne-là, elle a plongé sa tête dans son col, dans son vêtement, et elle a fait sa propre introspection. Et elle a regretté amèrement ce qu'elle a fait, en disant que si tous mes concitoyens sont dans une telle détresse, c'est justement à cause de moi, alors à quoi je vaux véritablement? Et il a fait un taouba sincère, il s'est repenti sincèrement, et j'ai accepté son taouba. Et bien pour moi maintenant il est devenu en quelque sorte clean. C'est pourquoi la pluie s'est mise à tomber. Alors Moussa alayhi salatu wassalam va dire: oh Allah, montre-moi qui est cette personne chanceuse, montre-moi qui elle est. Alors Allah azza wa jal, imaginez la réponse qu'il va donner, que alors qu'il était pécheur, qu'il était dans la rébellion envers moi, j'ai caché son identité. Maintenant qu'il s'est repenti, à quoi bon que je dévoile son identité?
Mais maintenant, il nous dit que c'est cela, la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a une réalité que personne ne peut nier. Il dit lui-même en premier que notre relation avec Allah aujourd'hui, elle n'est pas au point. Elle n'est pas comme elle devrait être. C'est pourquoi on devrait nous aussi nous engager dans le tawbah. اللہ تعالیٰ سے ہمارا تعلق کیسا ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ سے ہمارا تعلق ایسا ہونا چاہیے روز رات کو جب ہم بستر پہ جانے لگیں ہم اپنا محاسبہ کریں، آج ہم نے کیا غلط کیا، کیا صحیح کیا، اس کا حساب کریں، اور جب وہ ہو جائے تو جو غلط کیا اس سے اللہ تعالیٰ سے اسی وقت کہ یا اللہ آج مجھ سے یہ غلطیاں ہو گئیں، یا اللہ تو ہی معاف کرنے والا ہے، کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے، تیری ذات ہی صرف معاف کرے گی۔ اگر تو معاف کر دے گا تو تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں آئے گی، لیکن اگر معاف نہیں کرے گا تو میری تو دنیا بھی تباہ ہو جائے گی، آخرت بھی تباہ ہو جائے گی۔ یہ باتیں ہم اللہ سے کریں، ہم اللہ سے بالکل ایسے باتیں کریں جیسے اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے موجود ہے، اپنی تمام کوتاہیوں کے بارے میں توبہ کریں اللہ سے، اور جتنی اچھائیاں اگر سمجھ میں آتی ہیں تو اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ ان کو قبول کر لے اور ہمارے اعمال میں ان کو لکھ لے تاکہ ہماری آخرت کی منزل آسان ہو جائے۔ تو یہ تعلق ہونا چاہیے ہمارا۔ جب یہ تعلق ہو جائے گا تو پھر تو بیڑا پار ہے انشاءاللہ، پھر تو مسلمان منہ سے نکلے گا اور وہاں ہوا ہوگا انشاءاللہ۔ حضرت خولہ، ان کا نام بہت مشہور ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی ہیں اور آ کے بتایا کہ میرے شوہر نے مجھے یہ کہہ کے طلاق دے دی کہ تو میرے لیے، یہ زہار کہلاتا ہے، کہ تو میرے لیے ایسی ہے جیسے میری ماں کی پشت۔ تو بتائیے کہ طلاق ہوئی یا نہیں ہوئی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طلاق ہو گئی۔ جو قانون اس وقت ہے، جو شریعت اس وقت ہے، موجودہ شریعت کی روح سے طلاق ہو گئی۔ خولہ رونے لگی اور ایسی روئی جیسے بچوں کی طرح رونے لگی اور کہنے لگی کہ نہیں یا رسول اللہ، نہیں، آپ اللہ تعالیٰ سے میری سفارش کریں، میں تو پتہ نہیں میرا کیا ہوگا۔ اس طریقے سے زار و قطار رونا شروع ہو گئی۔ اچانک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھیں بند کر لی اور غالباً حضرت عائشہ انہوں نے کہا کہ خولہ چپ ہو جاؤ، دیکھ نہیں رہی وہی آ رہی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھیں بند کر لی اور تھوڑی دیر میں آنکھیں کھولی اور یہ کہا کہ خولہ مبارک، اللہ تعالیٰ نے تمہاری دعا سن لی اور یہ تمہاری طلاق نہیں ہوئی۔ اللہ سے یہ سفارتی تعلق ہونا چاہیے کہ ہمارے، بس چاہے ہم کیوں نہیں اللہ سے گڑ گڑا کے مانگ سکتے، ہم کیوں نہیں اللہ سے لگ لپٹ کے مانگ سکتے۔ ایک وقت ہمارے ملکوں میں، انڈیا پاکستان میں، ہم ایک دیکھتے ہیں ایک فقیر ہوتا ہے، وہ آ کے کہتا ہے اللہ کے نام پہ جی کچھ دے دو، آپ کہتے ہیں معاف کرو، وہ چلا جاتا ہے۔ دوسرا فقیر ایسا ہے کہ اس سے آپ کہیں معاف کرو تو وہ کہتا ہے نہیں جی دے دو یار، وہ کپڑا پکڑ لے گا، وہ کہے گا اللہ کے نام اچھا 1 روپیہ ہی دے دو۔ یہ ادا مانگنے کی اللہ کو پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم جب مانگیں اسی طرح مانگیں کہ یا اللہ اب اس در کے علاوہ کوئی در ہے ہی نہیں، جہاں مانگوں میں جاؤں۔ ایک بزرگ کا واقعہ لکھا ہے کہ وہ تہجد کے لیے اٹھتے تھے اور خادم ان کا وضو کراتا تھا، تو ایک رات یہ آواز، یہ مولانا جلال الدین رومی نے حکایت لکھی ہے، ایک رات آواز آئی کہ تیری 30 سال کی عبادتیں جو ہیں بے ڈھنگے طریقے کی تھیں، ایک بھی قبول نہیں۔
तो खादिम वुजू करा रहा था, ये वुजू करके अपने जाके नमाज पढ़ी। दूसरे दिन भी यह आवाज सुनी। जब तीसरे दिन सुनी तो खादिम ने कहा, हजरत जी आपकी आवाज सुन रहे हैं? हाँ सुन रहा हूं। फिर भी उठते हैं आप, मुझे भी उठाते हैं। पढ़ के सोइए आराम से, आपको क्या जरूरत है फिर अपने आप को तकलीफ में डालने की? जब 30 साल की इबादतें आपकी कबूल नहीं हुई हैं तो भाई पढ़ के सोएं। तो उन बुजुर्ग ने कहा कि अल्लाह का हमारे ऊपर कोई कर्जा है? अगर तू मुझे ये बता दे कि इस दरवाजे के अलावा भी कोई दरवाजा है जहां ले जाके अपनी नमाज कबूल करवा लूं, तो मैं तेरी बात मानने को तैयार हूं। इस दरवाजे के अलावा कोई दरवाजा ही नहीं है। चौथी रात आवाज आई है कि अगरचे तेरी 30 साल की इबादतें बेढंगे तरीके पर थीं, लेकिन कल रात के जवाब ने उन सबको काबिल कबूल बना। Maintenant, il nous pose une question, il nous dit qu'on a parlé jusqu'à maintenant de la relation que l'on doit entretenir avec Allah subhanahu wa ta'ala, de l'importance de cette relation. Eh bien, comment devrait être notre relation avec Allah? Alors, il nous dit qu'il y a, pour pouvoir, on va dire, affirmer cette relation, une technique en quelque sorte, une pratique à adopter, qu'il nous conseille d'adopter. Il nous dit que chacun de nous, avant de s'endormir le soir, on devrait s'arrêter un instant. S'arrêter un instant et faire notre propre introspection. Se demander qu'est-ce que j'ai fait durant cette journée. Déjà de bien, mais également ce que j'ai fait de mauvais. Par rapport à ce que j'ai fait de mauvais, alors de lever les mains. Et avec beaucoup de sincérité, de demander à Allah subhanahu wa ta'ala de nous pardonner. De discuter avec Allah. Il nous dit de parler avec Allah comme si Allah il était effectivement devant nous. En lui disant, oh Allah, plus rahim, plus ghaffar, plus pardonneur, plus miséricordieux que toi, il n'y a pas. Certes, mes péchés sont indénombrables, mais mis à part toi, personne ne peut me pardonner. Et de demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Et de l'autre côté, pour ce que l'on a pu accomplir de bien, alors de demander à Allah subhanahu wa ta'ala l'acceptation et de demander à Allah subhanahu wa ta'ala de faire parvenir véritablement ces bonnes actions jusqu'au qiyamah pour que cela nous soit utile devant le tribunal d'Allah subhanahu wa ta'ala. Notre relation avec Allah, elle devrait être comme cette sahabiya radiyallahu anha. Cette sahabiya radiyallahu anha qui est venue auprès du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avec un problème assez particulier. Un problème lié à sa vie maritale. Elle va dire au prophète d'Allah, j'ai dû connaître telle ou telle chose. Est-ce que mon nikah est encore valable ou pas? Est-ce que mon nikah est encore valable? Est-ce que je suis encore dans le nikah de mon mari? Alors le prophète d'Allah, il écoute et il dit que normalement, par rapport à ce que la charia est en vigueur, tu es divorcé. Alors cette femme, elle commence à pleurer en disant, oui, mais quel est mon devenir? Alors le prophète d'Allah, il se met à se poser un instant. Et Aïcha radiyallahu anha, elle nous dit, entre autres, à peu près de tête, il nous dit que c'est Aïcha radiyallahu anha seulement qui était là et qui va dire à cette sahabiya, arrête un instant, il y a le wahi qui est en train d'être révélé, qui est en train de descendre. Et quelques temps après, le prophète d'Allah va lui dire que sache que par rapport à ton problème, Allah il a révélé un ordre de le Coran. Alors quelle devait être la relation de cette sahabiya radiyallahu anha avec Allah azza wa jal pour qu'à un problème donné personnel à elle-même, Allah il révèle un verset du Coran. Et maintenant il nous dit que lorsque l'on parle avec Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'on lève les mains devant Allah subhanahu wa ta'ala, on ne devrait ressentir aucune honte. Il nous dit qu'à un moment donné, à une époque en Inde, au Pakistan, il y avait beaucoup de mendiants. On sait bien cela. Il y a des mendiants qui venaient, qui n'hésitaient pas de tendre les mains devant les gens. Alors il y a deux types de mendiants. Il y a le mendiant qui vient et qui demande. Alors on lui dit non, et cette personne-là, elle part. Et puis c'est fini. Et il y a quelqu'un qui vient demander, à qui on lui dit gentiment, non, j'ai rien, mais qui insiste, qui reste quand même, qui dit non, mais essaye, pour Allah, donne-moi quelque chose. Alors pour cette personne-là, à un moment donné, on va lui donner quelque chose. Eh bien, c'est cette deuxième méthode avec laquelle on devrait implorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est justement cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala il aime. Insister lorsque l'on lève les mains devant Allah subhanahu wa ta'ala. Il nous cite également un récit d'un deux personnages.
Et ce récit-là, il a été également cité par Mawlana Rumi, rahimahullah ta'ala. Il dit qu'il y avait, comme on dit, un bouzrouk, un homme pieux, qui pendant 30 ans, il se réveillait pour la salat de tahajjud. Et au moment où il se réveille, il y a son khadim, son serviteur qui est là, et tous les deux, ils se mettent à adorer Allah ensemble. Le khadim prépare tout pour lui, et ils adorent Allah ensemble. Pendant 30 ans, il n'a pas manqué une salat de tahajjud. Une nuit, cette personne-là est en train d'accomplir la salat, et il entend une voix. Lui ainsi que son serviteur. Cette voix qui lui dit que tes 30 années de tahajjud n'ont pas été acceptées par Allah. Alors le lendemain, il se réveille, et comme à l'accoutumée, comme à son habitude, lui et son khadim se réveillent et s'engagent dans la salat de tahajjud. Et ils entendent la même voix. La troisième nuit, pareil. Alors le khadim va lui dire à un moment donné, son serviteur va lui dire, on entend la même voix, non, depuis 3 nuits. À quoi ça sert que tu te réveilles encore, que tu te donnes autant de difficultés, autant dormir, si rien n'est accepté? Alors, la réponse de ce pieux personnage va être à la hauteur, on va dire, du fait qu'il est connu pour être un saint. Il va dire, d'accord, ce n'est pas accepté, depuis 30 ans, je suis en train d'adorer Allah, mais est-ce qu'il y a pour moi un autre endroit, une autre maison, une autre personne vers qui je peux me tourner? Si tu me donnes quelqu'un d'autre vers qui je peux me tourner, alors j'irai ailleurs, mais pour moi il n'y a personne. Même que cela n'est pas accepté, je ne connais que lui. La 4e nuit, une autre voix va se faire entendre, en disant que peut-être tes 30 années n'ont pas été acceptées. Mais cette parole que tu as prononcée hier, et qui prouve justement sa relation avec Allah, a fait qu'on a tout accepté de tes 30 années de ibadat. अल्लाह से ताल्लुक रखने वाले 2 तरह के हैं आज इस दुनिया में। एक वो हैं कि जो अक्ल से काम लेते हैं, वो हर अल्लाह के हुक्म को चाहते हैं कि अक्ल से पता चल जाए। कुरान करीम में अगर महराज का वाक़या लिखा है तो हम कहते हैं अक्ल से यार समझ में आती नहीं। अगर हूर लिखी है क्या हूरें मिलेंगी, तो कहते हैं अक्ल समझ में नहीं आती। लेकिन दूसरे वो लोग हैं कि जो इश्क के जरिए से अल्लाह को पहचानते हैं। उन्होंने कहा कि अगर हूर हैं तो हूर हैं, अगर जहन्नम है तो जहन्नम है। अल्लाह ताला की किसी बात में भी चूनो चरा नहीं है, बस अल्लाह का हुक्म है हमारे लिए, वो सराहना, वो है आशिक। आशिक जो है वो एक इस तरीके से अपना रवैया रखता है कि पूरी महफिल का रंग बदल जाता है। मौलाना जलालुद्दीन रूमी ने एक हिकायत लिखी है और उसमें लिखा है कि एक काफिला जा रहा था हज पर, और उस जमाने में वो पैदल सफर किया करते थे, अपने सामान भी ले जा रहे थे। तो एक लड़का वो भी शामिल था, आशिक था। तो कहते हैं कि फरमाया कि कौद के दीदम मसीरे हमतन, कौद के दीदम मसीरे हमतन, जानशज इश्क इलाही रोशन। एक देखा बच्चे को कि वो खूब नारे लगाता हुआ जा रहा है, और गुफ्त तर समझ तकाज़ाए खिताब, वो खामोश है, कुछ बोल नहीं रहा। गुफ्त तर समझ तकाज़ाए खिताब के मुबादा शनवम ला बजवाब। लोग तलबिया पढ़ रहे हैं, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, लेकिन ये खामोश, एक लफ्ज नहीं बोल रहा। तो लोगों ने इससे पूछा कि क्यों मियां तुम तलबिया नहीं पढ़ रहे, क्या वजह है? उसने कहा कि आप लोग तो बड़े हौसले वाले लोग हैं जो आप अल्लाह को इस तरीके से पुकार रहे हैं। मैं तो डरता हूं कि अगर मैंने अल्लाह को पुकार लिया और उस अल्लाह ने जवाब में
یہ کہہ دیا کہ جا ہم تجھ سے بات نہیں کرتے، میرا کیا ہوگا؟ اس نے جناب ایک محفل میں رنگ پیدا کر دیا۔ پھر کہتے ہیں کہ گفت لائق نبود از تعظیم، ایک راستے میں کہیں پڑاؤ ہوا، رکے، کھانا وانا پکانے کے لیے انہوں نے تو دیکھا کہ اس لڑکے کے پاس کچھ ہے ہی نہیں، نہ کوئی کھانے کی چیز، نہ کوئی جنس، نہ کوئی گروسری، کچھ نہیں۔ تو لوگوں نے کہا کہ تم اللہ کے گھر جا رہے ہو، تمہیں یہ چیزیں تو لے کے چلنی چاہیے تھی۔ تو اس میں ایک بچے نے کیا جواب دیا سنیے، فرمایا کہ گفت لائق نبود از تعظیم، بردن ازاد بدرگاہ کریم، ارے جس نے مجھے بلایا ہے وہی میرے کھانے کا انتظام کرے گا، میں کیا لے کے جاؤں؟ اس نے کہا، مثال دی، اس نے کہا کہ اگر کوئی بادشاہ تمہیں اپنے محل میں بلائے اور تم اپنا ٹفن کیریئر اور وہ لنچ باکس لے کے جاؤ کہ یہ میرا کھانا بھی، کیا یہ بادشاہ کی توہین نہیں ہے؟ جب بادشاہ نے مجھے بلایا ہے تو وہ میرے کھانے کا بھی انتظام کرے۔ اور لوگوں کا حالت جو ہے وہ بدل گئی۔ اس کے بعد جب منی میں پہنچے ہیں اور قربانی کر رہے ہیں، سب اپنے اپنے جانور لے رہے ہیں، یہ کھڑا ہوا دیکھتا ہے، کہتا ہے، آ کے کہتا ہے کہ فرمایا کہ گفت یا رب تو نکومی دانی، گفت یا رب تو نکومی دانی کہ بجز جانچ کنم قربانی، اے اللہ میں تو کوئی جانور لے کے نہیں آیا، میں تو کوئی بکرا اور گائے لے کے نہیں آیا، میں تو ایک جان لے کے آیا ہوں جو میری جان ہے، اگر تو اس کو قبول کر لے۔ اور کہتے ہیں کہ نعرہ لگایا اور وہیں پر جان دی۔ یہ عاشق ہے، یہ اللہ سے تعلق ہونا چاہیے ہمارا۔ بس Maintenant, il nous explique, il nous dit qu'aujourd'hui, à travers le monde, parmi toutes les personnes qui entretiennent une relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, on peut trouver deux types de personnes. Il y en a ceux qui entretiennent une relation avec Allah subhanahu wa ta'ala qui est basée sur la raison. Pour qu'ils acceptent un ordre, une injonction de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, il faut que cet ordre ou cette injonction puisse être prouvée de manière rationnelle. Alors il donne un exemple, il nous dit que si on présente à ce genre de personnes l'épisode du Mi'raj, alors ils vont dire que non, rationnellement ce n'est pas possible, alors on ne croit pas, ou ils vont interpréter cela de manière erronée. De même, lorsqu'on leur présente les supplices du Jahannam, de la tombe, ou encore les délices du paradis, ils ne sont pas prêts à accepter. Alors qu'il y a un deuxième groupe de personnes qui eux entretiennent avec Allah subhanahu wa ta'ala une relation qui est dictée par l'amour, par la mahabba. Et ces personnes-là, quel que soit l'ordre de la part d'Allah, quelle que soit l'injonction de la part d'Allah, quelle que soit l'information qu'ils obtiennent de la part de la révélation qui vient d'Allah, alors ils sont prêts à accepter. Et il nous dit que lorsque l'on va entretenir une relation avec Allah qui est dictée par la mahabba, par l'amour, alors c'est une relation tout à fait hors du commun qui va se créer entre nous et notre Créateur. Il nous dit que lorsqu'il y a dans une assemblée, dans un groupe de personnes, quelqu'un qui est amoureux d'Allah et dont les agissements sont dictés par son amour pour Allah, alors c'est tout l'environnement dans lequel il se trouve qui va changer, qui va être en mieux, on va dire. Et il nous cite, vous avez pu entendre avec sa belle voix, et des vers qui ont été écrits par Manarumi, rahimahullah ta'ala. En fait, au travers de quelques vers, Manarumi, rahimahullah, il explique une petite histoire qui a eu lieu à une époque où il y avait une délégation qui était sortie de leur localité pour se rendre vers le Hajj, pour accomplir le Hajj. Et on sait tous, lorsque l'on sort pour le Hajj, en se rendant à Makkah Mukarrama, qu'est-ce que l'on fait? On récite la Talbiya, Labbaik, Allahumma Labbaik. Eh bien, toutes les personnes de cette délégation
sont en train de s'efforcer à lire le plus fort, de manière la plus puissante, avec la voix la plus puissante, la talbiya, labbaik Allahumma labbaik. Et il y a un jeune parmi eux qui, lui, reste silencieux. Lui, il ne prononce pas justement les paroles du labbaik. Alors les personnes qui sont là vont lui demander, oui, mais tout le monde est engagé dans ce dhikr, et toi, pourquoi tu ne récites pas labbaik? Alors il dit que, masha'Allah, vous êtes des personnes qui êtes vraiment confiants. Vous lisez labbaik comme ça, on est présent au Allah. Moi, j'ai peur de réciter la talbiya, de peur que cette annonce que je fais au Allah, je suis présent, ne soit réfutée par Allah subhanahu wa ta'ala. J'ai peur de cette réponse-là qui viendrait de la part d'Allah, ce qui fait que je ne répète pas le labbaik. Ça, c'était l'amour qui dictait les pratiques de ce jeune. Alors il continue, mon Arumi, il continue en disant qu'à un moment donné, durant le voyage, tout le monde va s'arrêter, faire une pause, une station, et tout le monde commence à partager ce qu'ils ont emmené eux comme nourriture. Et tout le monde constate que ce jeune, lui, n'a rien en sa possession en ce qui concerne sa nourriture, de quoi manger, etc. Alors il va lui demander un tel voyage, aussi compliqué, aussi dur, et rien à manger. Alors il va répondre que celui qui m'invite à sa maison ne me laissera jamais à ma faim. C'est pourquoi je n'ai pas à m'inquiéter de ce que je vais manger durant ce voyage. Et il va expliquer également que, avez-vous déjà vu quelqu'un qui est invité par un roi et qui, en allant dans le château du roi, ramène avec lui son petit temps, comme on dirait ici? Ça ne se fait pas. Parce qu'on est invité dans la cour du roi, eh bien c'est exactement la même chose pour celui qui se rend vers la maison d'Allah. Et il dit, mon Arumi, il continue en disant qu'arrivé à Mina, et à Mina on sait tous, c'est là où tout le monde fait le Qurbani après avoir accompli le Hajj, tout le monde est engagé dans son sacrifice, et ce jeune-là, il n'a rien. Il n'a rien, aucun animal, aucun cabri, aucun bœuf, aucun chameau, rien. Alors on lui demande, lui, mais ton Qurbani, alors il va s'adresser à Allah. En disant que, oh Allah, toutes les personnes sont engagées dans un sacrifice d'animal. Moi, je n'ai rien, aucun animal à te présenter en sacrifice. Je ne ramène que ma vie que je suis prêt à sacrifier pour toi. Et maintenant, il nous dit, mon Arumi, il explique que c'est sur le champ que ce jeune-là, il a perdu la vie et il a rencontré Allah subhanahu wa ta'ala. Et il nous explique que c'est là un bel exemple de ce que signifie l'amour pour Allah subhanahu wa ta'ala. आप लोग जो यहाँ पर इल्म हासिल कर रहे हैं, यकीनन दिल की कैफियत जो है वो अल्लाह के करीब है। जो उलमा हैं, जो तलबा हैं, और मुझे ये जान के बहुत खुशी हुई कि यहाँ बच्चों का मामूल जो है वो ये है कि सुबह से जो शुरू होता है और मगरिब तक वो बेचारे मेहनत करते रहते हैं। और ये मेहनत इतने इस वक्त आराम के साथ हो रही है। 3 मोहम्मद, ये जो तुर्कमेनिस्तान का इलाका है, यहां से वो चले हैं इल्म हासिल करने के लिए, और उन्होंने ये फैसला किया कि बगदाद जाएं और वहां पे इल्म हासिल करेंगे। तय कर लिया, तीनों अपने अल्लाह से दुआ की और उसके बाद सफ़र जारी हुआ। होते होते पता नहीं महीनों लगे, कितने अरसे के बाद जिस वक्त वो बगदाद में पहुंचे हैं तो शाम का वक्त था। तो मस्जिद में चले गए, जाके क़याम किया। अब उन्होंने जो जायजा लिया तो पैसे नहीं थे उनके पास, न पैसे थे न कुछ खाने को था। तो ये फैसला किया कि भाई कोई जॉब देखें, कोई काम देखें, मजदूरी करें, कुछ करें। उन्होंने कहा कि तीनों जाके अपनी मजदूरी या जॉब तलाश करते थे, और 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुए, भूख से हाल खराब, खाने को कुछ नहीं। तो इन्होंने बैठ के कहा कि अब
اگر ہم جائزہ لیں تو شرعن ہم پہ بھیک مانگنا جائز ہے. جا کے بھیک مانگے، لیکن کون مانگے؟ انہوں نے کہا بھی قرعہ کرو، قرعہ نکالو. قرعہ نکالا تو محمد بن جبیر یا محمد بن خزیمہ ان کا نام، جس کا ایک نام نکلا. اب اس نے یہ کہا کہ اب میرا نام آ گیا تو مجھے ذرا اتنی مہلت آپ لوگ دے دیں، کیونکہ اب تک تو میں اپنے مرضی کا مالک تھا، اب میرا نام آ گیا ہے تو لہٰذا آپ سے میں مہلت مانگتا ہوں کہ مجھے 2 نفل پڑھنے کی اجازت دیں. کہا ہاں ہاں بالکل. انہوں نے جناب یعنی یہ جا کے بھیک مانگیں گے، تو انہوں نے دعا مانگی اللہ تعالیٰ سے 2 نفل پڑھ کے اور کہا کہ اے اللہ، آج اس مقام پہ آ گئے کہ یہ ہاتھ جو کبھی کسی غیر اللہ کے آگے نہیں پھیلا، آج یہ ہاتھ پھیلنے جا رہا ہے. یا اللہ تو ہمیں اس سے بچا لے. اب یہ بیٹھے دعا کر رہے تھے کہ ایک دم دروازے پہ آواز آئی، محمد ابن خزیمہ، محمد ابن خزیمہ. ارے تینوں کے نام لے رہے ہیں. تو انہوں نے دیکھا کہ ایک بڑا خوان بھرا ہوا، کھانے سے بھی پیسوں سے بھی. انہوں نے کہا کہ بھائی تم ہمارا نام کیسے جانتے ہو؟ ہم تو کسی کو جانتے نہیں بغداد میں، کیسے تمہیں ہمارا نام پتہ چلا؟ اس نے کہا جی یہ خان میں خلیفہ کے وقت کی طرف سے لایا ہوں، خلیفہ جو ہے، جو رولر ہے، اس کی طرف سے لایا ہوں. اس نے خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تین بندے تمہاری حکومت میں جو ہیں اس وقت بہت ضرورت مند ہیں، فلانی مسجد میں ہیں، یہ ان کے نام ہیں. خلیفہ اٹھا ہے اور پریشان ہو کے اس نے سارا خوان تیار کرایا اور بھیجا ہے، روانہ کیا ہے. تو انہوں نے جب یہ بتایا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایسے دعائیں سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس طریقے سے انتظامات کرتے ہیں. اگر ہماری صدق دل سے کوئی تڑپ ہوگی، جو شخص اتنی دور سے چلا ہے اور بغداد جا رہا ہے، ایسے ہی تو نہیں جا رہا، اللہ سے کوئی تعلق تو ہے اس کو، اسی عشق میں وہ جا رہا ہے. تو جب اللہ سے جن حالات میں وہ آ گئے، انہوں نے اللہ سے مانگا، اللہ تعالیٰ نے فوراً دیا. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنے اللہ سے اس طریقے سے مانگنا چاہیے، بالکل اخلاص کے ساتھ، نیک نیتی کے ساتھ. Maintenant, il nous explique, il nous cite un récit qui a eu lieu à une époque en ce qui concerne 3 jeunes qui s'appelaient tous Muhammad. Muhammad bin un tel, Muhammad fils d'un tel, Muhammad fils d'un tel, et qui étaient originaires de la Turkménistan. Ces 3 jeunes vont s'accorder sur le fait qu'ils vont accomplir un voyage pour se rendre à Bagdad. À l'époque, Bagdad était le centre des sciences islamiques, afin d'acquérir le ilm. Avant de sortir de leur région, ils vont faire dua, implorer Allah subhanahu wa ta'ala et entreprendre un voyage qui va durer des mois et des mois. Au bout de ce très très long voyage, ils arrivent à Bagdad et en arrivant c'est le soir et ils n'ont pas d'endroit où rester. Donc ils se réfugient dans la masjid et après s'être assis dans la masjid, alors constat, pas d'argent, rien, de quoi manger. Après un si long voyage. Alors ils vont se dire qu'on va s'engager dans un travail, chacun de son côté, on va obtenir un salaire de ce travail et on va partager nos gains afin de pouvoir nous nourrir. Mais au bout de quelques jours, pareil, aucun travail, aucun boulot, aucun salaire. Et ils se disent que, vu notre situation, aux yeux de la charia, il nous est autorisé de tendre les mains maintenant, de mentir. Alors ils vont se dire, oui, mais maintenant parmi nous 3, qui va aller faire cette tâche périlleuse, tendre les mains devant les gens? Alors ils se disent, pour déterminer, il faudra faire un tirage au sort. Le tirage au sort désigne un parmi les 3, Muhammad bin un tel, qui va demander à ses compagnons, je vais y aller, mais donnez-moi juste le temps d'accomplir 2 rakats. Et après, je vais aller mendier, demander aux gens.
Il lui dit oui, il n'y a pas de souci. Il accomplit ces 2 rakats, il lève les mains devant Allah et avec, imaginez un instant, avec quel cœur, avec quelle concentration, avec quel état d'esprit, il va dire: oh Allah, aujourd'hui ma situation est telle, je suis arrivé à une telle situation que ces mains que je n'ai jamais tendues vers autre que toi va se tendre devant des créatures. Il n'a pas terminé son doua qu'il y a une personne qui lance un appel en dehors de la masjid: oh Muhammad, fils d'un tel, oh Muhammad, fils d'un tel, oh Muhammad, fils d'un tel. Et cette personne appelle les 3 personnes par leur nom. Venez, il sort et il voit que la personne qui arrive, elle est, on va dire, avec énormément de nourriture, de biens, bref, beaucoup de richesses qu'il propose à ces personnes. Alors on lui dit, on est des étrangers ici. Comment connais-tu notre nom? Comment peux-tu nous interpeller de par notre nom alors que personne ne nous connaît? Et cela fait même pas quelque temps qu'on est là. Alors il va répondre, cette personne-là qui a été envoyée justement par qui? Par le khalifa de l'époque, par le gouverneur, qui dit que le gouverneur a vu qui? Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam en rêve. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui lui a demandé de s'occuper de 3 personnes qui étaient sorties de l'acquisition du ilm et qui étaient en quelque sorte des invités de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est justement pour cela qu'il a décidé d'envoyer ces biens. Alors maintenant il nous dit que si nous allons nous aussi lever les mains et demander à Allah avec cet état d'esprit qui animait ces 3 jeunes. On peut s'imaginer la relation qu'ils avaient avec Allah. À ce moment-là, jeunes comme ils étaient prêts à quitter leur ville natale, leur localité natale, pour venir jusqu'à Bagdad pour étudier le dîn d'Allah. Alors imaginez la relation qu'ils avaient avec Allah, et c'est cette relation-là qui faisait que lorsqu'ils levaient les mains, ils imploraient Allah avec une telle conviction. Si nous allons nous aussi implorer Allah de cette manière, est-ce qu'Allah va pas répondre à nos demandes? اللہ تعالیٰ نے اپنے اسماء الحسنہ جو ہیں ہمیں دیے ہوئے ہیں، ہم اپنی دعاؤں میں ان کو شامل کریں، اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں سنے گا۔ ایک وقت زیادہ ہو گیا تو میں آپ کو بس ایک جلدی سے واقعہ سنا دوں۔ حدیث میں آیا ہے کہ ایک شخص تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اور وہ تجارت کے لیے جاتے تھے شام، اور مدینے سے شام، شام کو مدینہ واپس آتے تھے۔ ان کی عادت یہ تھی کہ جس راستے پہ سارا قافلہ چلتا تھا، سب لوگ جاتے تھے، وہ اس کے علاوہ ایک راستہ اختیار کرتے تھے جہاں کوئی بھی نہیں ہوتا۔ ایک دفعہ وہ جا رہے تھے تو اچانک دیکھا کہ پیچھے سے کوئی گھوڑے پہ بہت تیز دوڑتا ہوا ان کی طرف آ رہا۔ تنہائی تھی، وہاں کوئی بھی نہیں تھا، شام کا وقت۔ تو آ کے اس شخص نے سب سے پہلے یہ کیا کہ ان کو گرا دیا گھوڑے سے، اور یہ کہا کہ میں تمہاری جان لوں گا۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، تم میرا سارا سامان لے لو، لیکن مجھے میری جان لے کے کیا کرو گے، تم کیا فائدہ ہو؟ نہیں، فائدہ تو دیکھی جائے گی تم۔ اچھا، اس نے کہا مجھے ذرا سی نماز پڑھنے کے مہلت دے دو۔ ٹھیک ہے، 4 رکعت نماز پڑھی اور دعا کی، سبحان اللہ، ہاتھ اٹھائے اور دعا کی۔ کیا دعا کی؟ فرمائے کہ یا ودود یا ودود یا ذی العرش المجید یا مبدئ یا معید یا فعال لما یرید، اسألک بنور وجہک الذی ملأت ارکان عرشک، واسألک بقدرتک التي قدرت بها على خلقک، وبرحمتك التي وسعت كل شيء، لا الہ الا انت یا مغیث اغثنی۔ انہوں نے جناب یہ دعا مانگی ہے۔ ایک شخص بڑی تیزی سے دوڑتا ہوا گھوڑے پہ سوار، چمکتی ہوئی تلوار لے کے آیا ہے، اور سب سے پہلے آ کے اس ڈاکو کو جو ان کو مارنے کے لیے آیا تھا، اس کو گرایا گھوڑے سے،
और आके कहा इनसे कि ये लो तलवार, इसको मारो। उन्होंने नहीं, मैं कभी ये नहीं कर सकता, मैंने किया ही नहीं कभी ये काम। लेकिन तुम हो कौन? उन्होंने कहा मैं ये बाद में बताता हूं, पहले इसका काम तमाम करो। उसको कत्ल किया। फिर बताया कि मैं तीसरे आसमान का फरिश्ता हूं। जब तुमने पहली दफा ये दुआ मांगी है तो अर्श में वहां खिड़कियों में से ऐसा लगा जैसे कोई आफत आई है कहीं पर। कहने लगे दूसरी दफा तुमने जब मांगा है तो ऐसी जैसे चिंगारियां निकल। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि भाई इसका कौन बनेगा इस वक्त, इसका कातिल। कहने लगे मैंने कहा कि आप मुझे चुन लें इस काम के लिए। कहते हैं कि मुझे हुक्म हुआ और मैं तुम्हारी मदद के लिए आया। तो जब उन्होंने आके हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब अल्लाह के अस्माउल हुस्ना लेके दुआ करोगे अल्लाह ताला इसी तरीके से कबूल करता है, फरिश्तों को भेज के काम करवा देता है। हमारे पास मौजूद हैं, हमें कितनों को ये पता है कि हम अल्लाह ताला के अस्माउल हुस्ना को शामिल करके दुआ करें, अल्लाह को अपने हर वक्त उठते बैठते अल्लाह को अपने दिलों में रखें। तो ये इसका माहसल ये है, जब हम अल्लाह से दुआ करें गाफिल दिल से ना करें, अल्लाह को हर वक्त अपने दिल में बिठा के दुआ करें, अल्लाह ताला सुनता है, अल्लाह ताला ज़रूर उसका यानी आपकी जवाब भी देता है अल्लाह ताला। तो इसलिए ये चंद कलिमात थे जो अर्ज करने थे, उसके तर्जुमा से। Maintenant, il nous donne un conseil avant donc de conclure son intervention. Il dit que le temps a bien avancé. Il dit que lorsque l'on lève les mains devant Allah subhanahu wa ta'ala, on devrait nécessairement utiliser les attributs d'Allah, les asma'ul husna, en invoquant Allah subhanahu wa ta'ala. Et il nous explique un récit qui a eu lieu à l'époque de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pour comprendre l'importance de cela. Il nous dit qu'à l'époque du prophète d'Allah, il y avait un riche commerçant. Un riche commerçant qui avait pour habitude de faire l'aller-retour jusqu'au Cham afin de faire de l'import-export, du commerce, etc. Mais sa particularité à lui, c'était quoi? Qu'il n'empruntait pas la voie ou le chemin qui était emprunté par tout le monde. Il prenait un autre chemin et il était seul dans sa route. Et bien une fois alors qu'il se rendait vers le Cham, il va constater qu'il y a un cavalier qui est en train de le prendre en fuite, qui est en train de courir derrière lui. Et la première chose que ce cavalier va faire, alors qu'il est seul sur cette voie, on va dire désertique, le cavalier va le faire trébucher, va le faire tomber et va lui dire que prépare-toi, je vais prendre ta vie. Alors il va lui dire prends tous mes biens, mais si tu as déjà mes biens, que vas-tu faire en me tuant, en prenant ma vie? Alors le cavalier ne veut rien entendre et lui dit non, moi mon but c'est de te tuer. Alors il va lui dire d'accord, si tu veux, mais laisse-moi juste le temps d'accomplir 4 rakats de salat. Il va accomplir ces 4 rakats de salat et après avoir complété sa salat, lever les mains devant Allah et l'implorer de manière assez particulière. Un dua que beaucoup d'entre nous connaissent sûrement, peut également se référer au ulama, Ya Wadoud, Ya Dal Arsh al-Majid, jusqu'à la fin. Et il est dit que à peine qu'il a terminé ce dua, qu'un autre cavalier va apparaître, qui vient, on va dire, en galopant et qui va attaquer le cavalier, le bandit en quelque sorte, qui a voulu atteindre sa vie. Après cela, l'homme va lui dire Jazakallah, merci pour ce que tu as fait, mais qui es-tu? Comment es-tu arrivé ici? Alors il va expliquer qu'au moment où tu as levé les mains devant Allah et que tu l'as imploré en citant ses noms, ses attributs, eh bien, c'est dans le monde céleste qu'il y a eu un véritable bouleversement. Une fois, 2 fois, et au bout de la 3e fois, c'est Jibril alayhi salatu wassalam lui-même qui a fait cette annonce, qui est prêt à aller aider cette personne, parce que là, tout est en train d'être bouleversé. Et ce dua a tellement atteint, on va dire, les cieux, que maintenant il fallait qu'on réagisse. Et c'est moi qui ai demandé l'autorisation de venir aider. Bref, maintenant il nous dit que si nous aussi, nous allons implorer Allah avec
une telle concentration, avec un tel état d'esprit et en utilisant les attributs, les asma ou husna qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis à notre disposition, eh bien, c'est nos doigts qui vont être acceptés. Il nous dit que pour conclure, il faut que l'on sache que c'est constamment, pas simplement lorsqu'on fait la salat ou lorsqu'on est en train de faire doigt, on doit avoir Allah à l'esprit. Cette conscience divine, elle doit animer notre esprit, notre cœur tout au long de notre journée. Le résultat de cela, ce sera quoi? C'est au moment où nous allons lever les mains devant Allah, le doigt seront acceptés. Maintenant, il nous dit qu'il va réciter quelques vers. Au travers de ces vers, vous verrez, il va nous donner une belle leçon de tawhid. Inch'Allah, on écoute avec attention. آپ حضرات میرے ساتھ جب میں لا الہ الا اللہ پڑھوں سب ساتھ پڑھیے گا ذرا، اس سے میرے بڑھاپے میں ذرا سی مدد ہو جائے گی. فرمائے کہ یار رہے یا رب تو میرا اور میں تیرا یار رہوں، یار رہے یا رب تو میرا اور میں تیرا یار رہوں. مجھ کو فقط تجھ سے ہو محبت، خلق سے میں بیزار رہوں. مجھ کو فقط تجھ سے ہو محبت، خلق سے میں بیزار رہوں. ہر دم ذکر و فکر میں تیرے، ہر دم ذکر و فکر میں تیرے مست رہوں، سرشار رہوں. ہوش رہے مجھ کو نہ کسی کا تیرا مگر ہوشیار رہوں. اب تو رہے بس تادم آخر ورد زباں اے میرے الہ. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. تیرے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں. تیرے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں. تیرے سوا مقصود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں. تیرے سوا موجود حقیقی، تیرے سوا موجود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں. تیرے سوا مشہود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں. اب تو رہے بس تادم آخر ورد زباں ہے میرے الہ. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. دونوں جہاں میں جو کچھ بھی ہے سب ہے تیرے زیر نگی. دونوں جہاں میں جو کچھ بھی ہے سب ہے تیرے زیر نگی. جنوں انس و حور و ملائک، عرش و کرسی چرخ و زمین، کون و مقام لائق سجدہ تیرے سوا اے نور مبین. کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں. اب تو رہے بس تادم آخر ورد زباں اے میرے الہ. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. اور سب بندے ہیں، کوئی نبی ہو یا ہو ولی یا شاہنشاہ. سب بندے ہیں، کوئی نبی ہو یا ہو ولی
یا شاہنشاہ، باغ دو عالم بھی ہے تیری قدرت کے حضور ایک برگے کا، کیوں نہ میں قائل ہوں کہ ہزاروں تیری خدائی کے ہیں گواہ، کیوں نہ میں قائل ہوں کہ ہزاروں تیری خدائی کے ہیں گواہ، خاروں گلو افلاک و کواکب کو ہو دریا مہرو ماں، اب تو رہے بس تادم آخر ورد زباں اے میرے الہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ نفس و شیطان دونوں نے مل کر ہائے کیا ہے مجھ کو تباہ، نفس و شیطان دونوں نے مل کر ہائے کیا ہے مجھ کو تباہ، اے میرے مولا میری مدد کر، اے میرے مولا میری مدد کر، اے میرے مولا میری مدد کر، چاہتا ہوں میں تیری پناہ، اے میرے مولا میری مدد کر، چاہتا ہوں میں تیری پناہ، مجھ سا خلق میں کوئی نہیں گو بد کردار و نامسیاہ، مجھ سا خلق میں کوئی نہیں گو بد کردار و نامسیاہ، تو بھی مگر غفار ہے یا رب، تو بھی مگر غفار ہے یا رب، بخش دے میرے سارے گناہ، تو بھی مگر غفار ہے یا رب، تو بھی مگر غفار ہے یا رب، بخش دے میرے سارے گناہ، بخش دے میرے سارے گناہ، اب تو رہے بس آدم آخر ورد زباں ہے میرے الہ، لا الہ الا اللہ، 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 محمد الرسول اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ دعا فرمائیے اللہ تعالی ہمارے اس بیٹھنے کو، آپ کا ذکر کرنے کو، اے اللہ ہمارے کہنے کو اور سننے کو قبول فرما لے، اے اللہ ہمارے اعمال میں نور پیدا فرما کر قبول فرما لے، اے اللہ ہماری ہر عمل ناقص درجے کا ہے، اے اللہ اس کو تو کامل درجے کا بنا کر قبول فرما لے، اے اللہ ہم تیری ہی طرف دیکھتے ہیں، یا اللہ ہمیں اس کے طور طریقے نہیں آتے، اے اللہ آپ نے ہمیں بتائے بھی ہیں لیکن ہماری کوتاہی ہے، اے اللہ ہماری کوتاہیوں کو نہ دیکھ، اے اللہ اپنی شان کریمی کو دیکھ، اے اللہ تو اپنی شان کریمی کے صدقے میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے، اے اللہ ہمیں معلوم ہے ہمارا دماغ کہیں ہوتا ہے، دل کہیں ہوتا ہے، لیکن یا اللہ اب امت پریشان ہے، یا اللہ امت پریشان ہے، اے اللہ ہمارے اپنے عمل سے اے اللہ ہم نے اپنے آپ کو مشکل میں ڈالا ہوا ہے، اللہ تعالی ہمیں سیدھا راستہ سجائی دے دیجئے، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم دکھا دیجئے، اے اللہ ہمیں ہدایت فرما دیجئے، اے اللہ ہماری اصلاح فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے اعمال درست فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے اعمال کو قبول فرما لے، اے اللہ ہمارے لیے ہمارے ہر جگہ مسلمان پریشان ہے، یا اللہ خون کے آنسو رو رہے ہیں، اے اللہ ہم تیرے سامنے چند آنسو بہا لیں،
اے اللہ ہمارے اس رونے کو قبول فرما لے۔ اے اللہ ہم تجھ سے گڑ گڑا کے دعا مانگتے ہیں، اے اللہ ہمیں معلوم ہے کہ توجہ بھی تیری طرف تو ہماری سنے گا۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے، اے اللہ ہماری عبادتوں کو قبول فرما لے، اے اللہ ہمارے علم کو قبول فرما لے۔ اے اللہ جو جتنے اساتذہ ہیں، جتنے علماء ہیں، جتنے طلباء ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی کاوشوں کو قبول فرما لے۔ ہماری بہنوں کے لیے دعا کیجئے، اللہ تعالیٰ ان کے دین میں اور مضبوطی پیدا فرما، ان کے ایمان میں مضبوطی پیدا فرما۔ اے اللہ جب ہم مرد ایک کام کرتا ہے تو اے اللہ اس کے دور رس نتائج ہوتے ہیں، لیکن جب عورت کام کرتی ہے، دین کی خدمت کرتی ہے، تو اس کے اثرات نسلوں میں چلتے ہیں۔ اے اللہ ہم سب کی محنتوں کو قبول فرما لے۔ اے اللہ ہم سب کی محنتوں کے عوض ہماری اولاد کا یا اللہ مستقبل شاندار بنا دے۔ اے اللہ جس کو پتہ نہیں کہ اسے کیا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ آپ اسے بتا دیجئے کہ کیا کرنا ہے۔ اے اللہ آپ اس کے دل میں ڈال دیں گے تو اس کی راہ سنور جائے گی۔ اے اللہ ہمارے تمام اعمال کو درست فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم لاکھ برے سہی، لیکن یا اللہ ہم تجھ سے توبہ کرتے ہیں۔ تو ہی تو کہتا ہے کہ اگر کوئی آسمان تک بھی کوئی گناہ کر کے آ جائے اور ایک سچی توبہ کر لے تو آپ اسے معاف فرما دیتے ہیں۔ اے اللہ ہم صدق دل سے آپ سے معافی مانگتے ہیں۔ اے اللہ ہم توبہ کرتے ہیں۔ اے اللہ ہمارے سارے گناہوں کو بخش دے اور معاف فرما دے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے اور معاف فرما دے۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، معاف فرما دے۔ ہمارے جتنے اعزہ دنیا سے رخصت ہو گئے علماء اور تمام ہمارے بزرگان دین، اللہ تعالیٰ ان سب کے لیے دعا کیجئے، اللہ تعالیٰ ان کو اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے منور فرما۔ اے اللہ ہمارے یہاں کے اس محلے کے اور اس علاقے کے پورے ری یونین کے مسلمان اللہ تعالیٰ آپ کے دین کے لیے لگے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیجئے۔ یا اللہ ان کے صدقے میں تمام دنیا کے مسائل کو حل فرما دیجئے۔ اے اللہ مسلمان جہاں جہاں بھی پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور ہو جائیں، جو مقروض ہیں انہیں قرض سے نجات مل جائے۔ اے اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد صالح عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ جن کے رشتے رکے ہوئے ہیں بچیوں کے، اللہ تعالیٰ غیب سے ان کے انتظامات فرما دے۔ اے اللہ جو ماں باپ اپنے بچوں کی طرف سے پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو عقل سلیم عطا فرما، ان کی اولاد کو، اور ان کے لیے آسانی اور آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ اے اللہ جہاں پر بھی گھر میں مسائل ہیں اللہ تعالیٰ ان کو آسانیاں ان کے لیے پیدا کر دے۔ اے اللہ ہمارے جتنے جاننے والے بیمار ہیں، یہاں جتنے ہمارے بزرگ موجود ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما، ان کے سائے کو ہمارے سروں پر تا دیر قائم فرما۔ اے اللہ ہمارے جو اعزہ دنیا سے رخصت ہو گئے، اللہ تعالیٰ اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرما، ان کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ان کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ان کے تمام لغزشوں کو درگزر فرما۔ اے اللہ ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔